गोटे मो ना हूँ सुलेखा दास मु गोटे ब्राह्मण परिवार आउ मो नना जेमिति करुथिले आमे मध्य तांको पछरे ही चलीथिलु आ से जेमिति पूजा करुथिले आमे सेमिति ही करुथिलु। प्रत्येक दिन सकाळ पाइले आमे धूप दीप करुथिलु करू 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 सेमिति चलीथिला मोर आउ ए जो नडिया धूप आ फूल फल ए सब जिनसर बेसी हिंदू नीति नियम रे ए सब जिनस सबुठु बेसी प्रायोरिटी दिया जाए। जेतल मु देखिली आउ से हिंदू ये रु ही आसली मो सासु घरे मते हिंदू परिवार ही थिला नेष्ठिक आम ससुर भी नेष्ठिक जने हिंदू लोक आ जेतले मु मंदिर गली एठी मते मु मंदिर जाईची आ बहुत पूजा मध्य करिछि किंतु ताहा व्यर्थ मु भाबिली एटा किछि लाभ नाही। जेतबेले मंदिर को गले सेठी गुटे नडिया आ गुटे फाळे घरे आउ फूल से जेमिति दिया हेतबो से सेमिति ही सुखी जीवो सिना सी तार आउ गोटे मधु उणा पड़ नथबो से जिनस ही मो मन रे बहुत रिएक्ट कला कि सत्य ईश्वर जने किए गुटे अछंती तो तो द्वारा से जे सृष्टि कले जने सृष्टिकर्ता जने अछंती तो मु ए कथा मो मन रे भाबी नेली तो मु खोजिया को लागिली जे जीसु सत्य ईश्वर जने किए जेतले मु निजे निजे प्रभु मते गोटे कथा कहले आउ प्रभु तांको जीवन रे बहुत आम जीवन रे से साक्ष्य देकी मध्य काम कले। जेतेबेले मो स्वामी को गोटे गोली बाचिला जेतेबेले मो स्वामी को गोली बाचिला मो स्वामी जने आर्मी लोक थिले आउ से बहुत निष्ठिक हिंदू लोक थिले आउ से मते प्रथमे नेकी गले गुजरात जेतेबेले गुजरात रे की गले से चारिटा आर्मी लोक माने आगर उठंती से चारिटा रे उठिकी तांकर से पूजा पाठ करती गाधा पाधा कर पूजा पाठ करती आ तांको रूम टा अलगा रुहे मो रूम टा अलगा रुहे मु रांधिले तांको पसंद लागेनी खाइबा को मते तांको इच्छा लागेनी आम दुई जन को भितरे बिल्कुल प्रेम रहिला नाही कौन सी आमर बहुत एबे मते मु जदी भाबिबी से दिन गुडा मो आखिर बहुत लुह आसे काहेकि से मते भल पैकी बाहर नांती किंतु मो घरु मु भलरे मो माँ बापा मते देइछंती तो मते भारी कष्ट हैला आउ एबे भी मते बहुत लुह आसे से जिंस गुडा भाबिले मने मान को भाबे स्वामी स्त्री बहुत प्रेम रे रुंती हम मान को जीवन रे काहे सिंधी होउची मु जदी नाश्ता बनेबी तांको भल लागेनी खाइबा को मते इच्छा हुएनी आ से मंदिर को जाती है मंदिर परेड बोली हुए जेडी आर्मी रे आ सेठी मध्ये से पूरा पिला छुआ देखिबेनी किछि देखिबेनी से तांको पूजा रे लागिथिबे एमिते एई बहुत दिन बीती गला तापरे आसी आमे आसलम सासुगर को एठी आसिला परे मु एबे आपण माने कहउथि गुटे कुआडा मे खोलिलु से कुआ होची मोर प्रकृत प्रभु जीशुंकर जोडा कि प्रभु मो जीवन मध्य रे काम कले से जो पत्थरिया जगह रे जोटा पानी बाहला मो स्वामी कहले एई पत्थर जगह रे जे पानी बाहरिबो तेबे जानिबो मु जीशु ख्रीष्ट जे सत्य नाले मु केबे नुह कहले से जेतले पानी बाहला सेतेबेले से एठी मधे किछि कहलेनी किंतु गला परे से बरहमपुर कहले जे आज तमे चर्च जाओ ता पूर्व से मते कहिथिले जे जदी चर्च जीबु जानिथिबी ताले मु तोर बेक काट देबी काना आर्मी लोक माने बहुत रागी जाती तो मु तांको बहुत डरुथिली अब सम्मान मते करुथिली मु तांको तो सिंधी हे कि प्रभु ए जीवन रे काम कले कोरु पानीटा केमति बाहरला आपण कोन कले जे पानीटा कोरु बाहरला बोले एते पत्थरिया जागा रो पानी केमति बाहरला खोलिले से माने जो माने को खोलाली लोक माने से माने खोलिले खुळु खुळु 47 फुट से माने खोलिले खुळु खुळु किंतु एते बड़ इलाका एटी जहाँ को एपट पचारे बहुत बड़ बड़ पत्थर अच्छे साइड मानक लोक मैंने जो रास्ता कड़े लोक जीवा लोक कहले ये कौन पागलटा ना कौन ये कुओ खोलुची एठी पत्थरिया जगहटा एटी केबे मते पानी बाहरिबोनी सेति से सियोर थिले जे ए जगह रे पत्थर रे पानी बाहरिबो नाही किंतु प्रभु जीशु बहुत आश्चर्य परमेश्वर से पानी बाहर कले आउ एते बड़ आउ जो मो स्वामी कर आउ जो एई जो गोलीबाजी थिला तांको से समय तो से कहले ना मते कौन सी जीशु मते सुस्थ करना मोर जय माता दी मते सुस्थ करते किंतु प्रभु धीरे 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 तांको जीवन को भी बदला को लागले आ हम सासू ससुर आ समस्ते एमिति हे बहुत मो शॉर्टकट रे कहूची आपण माने को किंतु बहुत से भितरे बहुत किछि अछि से भितरे प्रभु आम मान जीवन रे बहुत उन्नति करबा के लागले स्वामी स्त्री भितर बहुत प्रेम आसिला आम घर मान डेवलपमेंट आसिला आ प्रभु बहुत किसी साहाय्य करे। प्रेज द लॉर्ड मोर ख्रीष्टीय भाई बहन माने आपण मानको स्वागत करूछि मोसेस यूनिवर्सिटी रे मु आशा करूछि आपण माने जो साक्ष्य को देखिले जो साक्ष्य को आपण माने सुनि अछंती आ से साक्ष्य को सुनला परे आपण माने मध्ये आशीर्वाद पाय अछंती मोर प्रिय भाई बहन माने जो सुंदर साक्ष्य को हम माने
ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଅଛୁ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରୁ ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆର୍ମିରେ ଥିଲେ ସେଇ ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସୁସମାଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୋଭରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇକି ଲୋଭ ଲାଳସା ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାରକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବାର ସ୍ୱାମୀ ଆର୍ମିରେ ଥିଲେ କଣ ସେଇ ପରିବାରକୁ କିଏ ଲୋଭ ଲାଳସା ଦେଖିବେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇ ପରିବାର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଯେ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ମିରାକଲ କୁ କଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହିପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଯେପରି ସେମାନେ ପୂର୍ବରେ ପୂଜାବିଧି କରୁଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ି କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କରୁ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଜନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 3 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଯେତେବେଳେ ପାପରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗର ସେଇ ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦକୁ ସୁଖକୁ ଶାନ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ଆଉ ଏ ଜଗତକୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ଜୀବନ ଦେଲେ ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନ ପୁନର୍ବାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭରେଇ ଜୀବିତ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ବିନଷ୍ଟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କେବେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ହଉନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି ହଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତେବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହିପରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହିପରି ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ এই ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।